भाई बापा को तो फेरी पटाई नहीं करानी पहले पूरी सही को थपत चलवे कौन कहिबे कि उत्तर देबे मो ताको अपनी बात कृष्णा आ उत्तर भाई दे दूं ना तो छाड़ नहीं दो ए तो बापा रे दिन दिन कथाई पड़े ढेर काम बचे कृष्णा रे बापा घरे नांदी परे आसी तुम जाओ एठो अब पड़ा मुही क्या तो करी घाई घाई तो बापा घरे नहीं तो सानो बोली है नादिया बाबा ए दुआर में मुझे देखा सुंदरी बोली भाई गर्व था अब तो भाई तो सबरे ठीक काट चिलो न से बोल चलो ए तो घरे के नहीं को हिसाब में मुझे घर आ जाओ जीबी नहीं जमा जीबी नहीं आ সেই দিনে হুলে ধরে গিয়ে বসি না আখিরে আখি মিশে এই কথা না পুরা ডালে মা এ অভদ্র অলমন্দ দিন তো না এই তোমার বড় ঘর পুয়া তো বাবা মত এই সব অভদ্র অভদ্র রাখা কথা মত কই বাপ্পা মারু জিউ কথা কি ভালো করিব এই কোন করিব কি বকরা ভাঙ্গি কি করি তো এই এই কোন বাটুস জন্মদিন আমি কেটা প্রোগ্রাম আছে কমেডি কা শুনা খালি হ্যালো কৃষ্ণা তুমি তো মাই খালি হাত পারে মারিছি আর দরকার পড়িলে জোতারে মারি তো ব্যবহার করিবি বড়িয়া हो মিসেস সুন্দরী ঝমার চপ্পল মাড় খাইলে মতো একটা এক্সক্লুসিভ আনন্দ লাগে কাଳିଆ যোজনা পয়সা পাইলা ভলিয়া নাই খাটা করে ঠিয়া মো কোন নেই তোমার ইরে যোগাড় করি মতো মারু ভুল ভুল তো যাতে না ভুল হলো দিবা বাকি বা তাহলে মানে কি এই তোরা এই জন্মদিন ମୁଁ ତ ଘରକୁ ଆଇଲି ମୁଁ ସେଇ ଖୁସିରେ ଆଇଥିଲି ଗୋଟେ ସରପ୍ରାଇଜ ଦେବି ମା କୃଷ୍ଣା ଆମେ ସେଠି ଦେହଲଗି ବସିବା ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ କଥା ହବା ଯଦି ଆମ କଥା ଆଗକୁ ଯିବ ଆମେ ବୁଲେଇଲେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ଏଇଆ ନାହିଁ କ'ଣ ତ ବୋପାକୁ ଇରିଶର ଅସଲ କଥାଟା ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ପାଖକୁ ଆସ ମୁଁ ଟିକୁ ସୁନ୍ଦର ଭଳିଆ ବସେ ତ ବୋପା आस्था फटी पीना लोग बाहर बस बड़ अलिजा बोल जाई था पिंटू मन बढ़िया डाल मारी था तू प्रतिदिन सकाळ मु गोटी गोटी छड़े बड़ा बस बड़ तोते बा हवा पाई तू तो चंडाली मुक्ते बा हम शेषे जाई से बास्टार्ड तब ना पुनश्च सेई कथा फेरिबो पासु किछि चांस नहीं जाते भूल नहीं पातुला विचार आसी ढेर तांतो ए मु कोन करी सेई गेमे दोस्ता बढ़िया बढ़िया कथा हिखाते ना नहीं हाथ तो उठेलु काहे हाथ तो उठेलु काहे की हां हाथ तो उठेलु काहे ओए ओ कृष्णा अरे राज हो जोड़े बात हो हां भाई तारो बानो नहीं ଆଉ ସେ ଘରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି ମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରି କୃଷ୍ଣ खाली तो पेटे पड़ी थोड़ा नाली पड़ी पैसा 500 टका पेटे चढ़े देती मो आत्मा शांति मो दिल खुश ये बाट पर टंका 500 तो आत्मा शांति गोटे जादा महिला तो झील मो मन भी शांति बाट कुआले समय Sokara, Sokara mu, Mongok, Sokara,
ତମେ କଣ ଶଳା କହିଲୁ? କିଏ କହିଲା? ତମେ କଣ ଶଳା କହିଲୁ? ମୁଁ କାଇଁ କହିଲି? ଶଳା କାଇଁ କହିଲୁ? ଶଳା କହିଲି? ମା ଗୁଡ଼ା ବି ତୁ ନିଶା ଜାଣିପାରୁନୁ କହିଲି ଯାହା କହିଲୁ ସାର୍ ତ ଯୋଉ ମତାମତ କରୁଛି ରାଜୁ ହଁ ମୁଁ ବାଟରେ ଆସିଲା ବେଳେ ତମ ଏଇଟା ଭାବୁଥିଲି ହଁ ମୁଁ ଏସବୁ ବୁଝେଇ ଦେବୁ ଯାଇଥିଲି ହେଲା ମତାମତ ନେଇ ମୁଁ ତମ ଘରେ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲି ଆଉ ତମ ସମୟ ହାତ ଦେଇଗଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବିନି କହିଲି ସମୟ ହଉ তো বিহারে তো মদ গুলা যাবনি কাই যে মদ গুলা পিউ তু তো মদরে কাঁদিবা আরম্ভ করলি ଏ ନାଇଁ ଏ କଥା ରାଜୁ ସେ ରଫର ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଆଣ୍ଟି ଗୁଡିଟା ପାସ୍ କରିଦେଲି ଆହୋ କଣ ଟୋଟାଲି ଛାଡ ଯା ତୋର କରୁଣୁ ତ ଯୋଉ ପଚାରୁ ଖାଲି ମତାମତଟା ବୁଝେଇ ପଡେଇ ପାରେ ହଁ ପଚାର ହେ ମା କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ কৃষ্ণ মহারাজ তো যে সুখী বই ক্ষমা ଏ ମା ଏ ମୋ ଝିଅ କଣ କାନ୍ଦୁଛି କଣ ଏତେ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିଲାଣି ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି କାନ୍ଦିଲେ ବା ଦେହ ଖରାପ ହବ ହସ ଭାରି ସବୁ ବଢିବ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ମୋ ବାପା ଆଜି କଣ ହେଇଛୁ ତ କଣ ବୁଝିବି କଣ ତୋର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି ତ କହ ମୁଁ କଣ କିନି ହେଇଯାଇଛି ବାପା ହାତ ଉଠେଇବୁ ପଡିବ ହାତ ଉଠେଇବି ନା ନା ହାତ ଉଠେଇବୁ ଏଠି ହାତ କାମ କରିବନି କଥା ଶୁଣିବୁ ହାତ ଉଠେଇବୁ ଏଠି ହାତ କାମ କରିବନି ଆଉ ଏଠି ଗୋଡ଼ କାମ କରିବ ମାନେ ତ ଗୋଟା ଆପଣ ତଳେ ରଖିକିରି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୋଡ଼କୁ ବକା ଆସନ ଭଳିଆ ଫାଡ଼ି ଦେବି ଘୋଡ଼ା ସିରି ଦେବୁ କଣ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ମଳେଇବି କଥାଟା ଆଗେ ଶୁଣିବୁ ତାପରେ କଥା କହିବୁ ହଁ ଶୁଣିବୁ ହଁ ଶୁଣିବି ହାତ ଉଠେଇବୁ ନା ଉଠିବୁ କଥା କଣ ମୁଁ କଣ ତୁ କେମିତି କହିବୁ ହଁ କେମିତି ଯାଉ ବାସ୍ ଶୁଣ ମୁଁ କଥାଟା ଚିକଣ କରି ବୁଝିବି ହଁ ବୁଝିଲି ମୁଁ ଏଇପଟେ ତ ଘର ଭିତରକୁ ପଶିବି ହଁ ତ ଝିଅ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇଗଲା ମୁଁ କହିଲି ହାପି ବାର୍ଥଡେ କୃଷ୍ଣା ତୋ ବାପାକୁ ଡାକ ତୁ 2 ମିନିଟ୍ କଥା ହେଇକି ପଳେଇବୁ ମୁଁ ଢେର କାମ ହଁ କହିଲା କହି ତ ସାରିଲାଣି ବାପା ଘରେ ନାହାନ୍ତି ତମେ ଯାଅ ବାପା ଆଇଲେ ପଳେଇ ଆସିବ ମୋର କଣ କରିବା କଥା ନା ନାହିଁ এইটা হলো মঞ্জু মার কথা এইটা কোন গোটিয়ে এইটা কোন ଗୋଟିଏ পাদ পাদলা গোটিয়ে গোটিয়ে পাদ হ্যাঁ গোটিয়ে পাদ এইটা হচ্ছে পছুকু গোটিয়ে পাদ পছুকু পকাই ইরে ভাই গোল খেলা পছুকু মাটি তো বসিলাও ঢের চেষ্টা করলি ছড়াই পাইলি নাই মনে ধমক দেলাও কইলা গা লোক ডাকিবি ভাস্কর চ্যানেল वाला ডাকিবি তোমার সম্মান নেবি ये চ্যানেল নাটা কই দিছি মো মুটা ডালেবা তারপরে মুঝে তাকলি अनुमान करी तो जो जा समझला बोला सी कमरा संभले आऊ केतर कोन मेरे मोर मोर सोइला नहीं बाबा ये मोटा ना कोसे में तो कोसे
ମଦ ମିଛ କହିବି ଏ ସତ କହୁଛୁ କିଏ ମିଛ କହୁଛୁ ମୁଁ ଜାଣିନି ତମେ ସତ ମିଛ କହୁଛୁ ତୁ ହଉଛୁ ଗୋଟେ କଳଙ୍କିନି ତମେ ତ ବାର ବାର ମତେ ଆଏ ଦେବି ତତେ ବାପାଙ୍କୁ ତୋତେ ଏମିତି ମାଡ଼ ମାରିବା ପଛରେ କିଛି ତ କାରଣ ଥିବ କହ କ'ଣ ହେଇଛି କଥାଟା କେମିତି କହିବି ଭାଇ ବାପାକୁ ବଳି ତୁ ଯଦି ମୋତେ ମାଡ଼ ମାରିବ ମତେ ଖୁବ୍ କଷ୍ଟ ହଉଛି ମୁଁ ତୁ ଶୋଇପାରୁନି ଡର ନା କୃଷ୍ଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଭଉଣୀ କ'ଣ ତୁ ଖାଲି ସତ କହ କ'ଣ ହେଇଛି ଏଇ ଲୋକଟା ତ ଭଉଣୀକି ନଷ୍ଟ କରି ତା କଥାରେ ଦେଇছে ଭାଇ କାହିଁକି ମୋ ଭଉଣୀର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କଲୁ କହ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଇଛି ବାବୁରେ ତମ ଗୁଲା ଶିଖିଲୁ ପଛପଟେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନା ଏମିତି ଜାଗାକୁ ଦଂଶେଇ ଜୀବ ମଣିବ ମୁଁ ବି ଦେଖିଲି ତୁ ନା କହି କେମିତି ଦଂଶନ କରୁଛୁ ଆମେ ଏଇଟା ନାಳೆ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଏଫଆଇଆର ଦେବ ଆପଣ ଥାନାକୁ ଯିବେ ମୋ ନାଁରେ ମତେ ତ ଜେଲ ହେଇଯିବ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ଭାବୁ ଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ସିନେମା ଏଇଟା ଢେର ମାଳ ଶିଖିଛ ଭଲରେ କହୁଛି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଥାନାକୁ ଯାଇଥିବ